किताब मुक़द्दस में से सलातीन की पहली किताब के 18वें बाब की तिलावत। और बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ कि खुदावंद का ये कलाम 30 साल एलिया पर नाज़िल हुआ कि जाकर अखीयब से मिल और मैं ज़मीन पर मींह बरसाऊंगा। सो एलिया अखीयब से मिलने को चला और सामरिया में सख्त काल था। और अखीयब ने अब्दिया को जो उसके घर का दीवान था तलब किया। और अब्दिया खुदावंद से बहुत डरता था, क्योंकि जब एजबल ने खुदावंद के नबियों को कत्ल किया तो अब्दिया ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके उनको एक गार में छिपा दिया और रोटी और पानी से उनको पालता रहा। सो अखीयब ने अब्दिया से कहा, मुल्क में गश्त करता हुआ पानी के सब चश्मों और सब नालों पर जा, शायद हमको कहीं घास मिल जाए जिससे हम घोड़ों और खच्चरों को जीता बचा लें, ताकि हमारे सब चौपाए ज़ाय ना हो। सो उन्होंने उस पूरे मुल्क में गश्त करने के लिए उसे आपस में तकसीम कर लिया। अखीयब अकेला एक तरफ चला और अब्दिया अकेला दूसरी तरफ गया। और अब्दिया रास्ते ही में था कि एलिया उसे मिला। वो उसे पहचान कर मुंह के बल गिरा और कहने लगा, ऐ मेरे मालिक एलिया, क्या तू है? उसने उसे जवाब दिया, मैं ही हूँ, जा अपने मालिक को बता दे कि एलिया हाजिर है। उसने कहा, मुझसे क्या गुनाह हुआ है जो तू अपने खादम को अखीयब के हाथ में हवाले करना चाहता है ताकि वो मुझे कत्ल करे? खुदावंद तेरे खुदा की हयात की कसम कि ऐसी कोई कौम या सल्तनत नहीं जहाँ मेरे मालिक ने तेरी तलाश के लिए ना भेजा हो। और जब उन्होंने कहा कि वो यहाँ नहीं, तो उसने उस सल्तनत और कौम से कसम ली कि तू उनको नहीं मिला है। और अब तू कहता है कि जाकर अपने मालिक को खबर कर दे कि एलिया हाजिर है। और ऐसा होगा कि जब मैं तेरे पास से चला जाऊंगा तो खुदावंद की रूह तुझको न जाने कहाँ ले जाए, और मैं जाकर अखीयब को खबर दूं और तू उसको कहीं मिल ना सके तो वो मुझको कत्ल कर देगा। लेकिन मैं तेरा खादम लड़कपन से खुदावंद से डरता रहा हूँ। क्या मेरे मालिक को जो कुछ मैंने किया है नहीं बताया गया कि जब एजबल ने खुदावंद के नबियों को कत्ल किया तो मैंने खुदावंद के नबियों में से 100 आदमियों को लेकर 50-50 करके उनको एक गार में छिपाया और उनको रोटी और पानी से पालता रहा। और अब तू कहता है कि जाकर अपने मालिक को खबर दे कि एलिया हाजिर है, सो वो तो मुझे मार डालेगा। तब एलिया ने कहा, रब्बुल फाज की हयात की कसम जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, मैं आज उससे ज़रूर मिलूंगा। सो अब्दिया अखीयब से मिलने को गया और उसे खबर दी और अखीयब एलिया की मुलाकात को चला। और जब अखीयब ने एलिया को देखा तो उसने उससे कहा, ऐ इस्राएल के सताने वाले, क्या तू ही है? उसने जवाब दिया, मैंने इस्राएल को नहीं सताया बल्कि तू और तेरे बाप के घराने ने, क्योंकि तुमने खुदावंद के हुक्मों को तर्क किया और तू बालीम का पैरो हो गया। इसे अब तू कासिद भेज और सारे इस्राएल को और बाल के 450 नबियों को और यसीरत के 400 नबियों को जो एजबल के दस्तरखान पर खाते हैं कोहे किरमल पर मेरे पास इकट्ठा कर दे। सो अखीयब ने सब बनी इस्राएल को बुला भेजा और नबियों को कोहे किरमल पर इकट्ठा किया। और एलिया सब लोगों के नज़दीक आकर कहने लगा, तुम कब तक दो ख्यालों में दावंडोल रहोगे? अगर खुदावंद ही खुदा है तो उसके पैरों हो जाओ, और अगर बाल है तो उसकी पैरवी करो। पर उन लोगों ने उसे एक हर्फ जवाब न दिया। तब एलिया ने उन लोगों से कहा, एक मैं ही अकेला खुदावंद का नबी बच रहा हूँ, पर बाल के नबी 450 आदमी हैं। सो हमको 2 बैल दिए जाएं और वो अपने लिए एक बैल को चुन लें और उससे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ियों पर धरें और नीचे आग न दें। और मैं दूसरा बैल तैयार करके उसे लकड़ियों पर धरूंगा और नीचे आग नहीं दूंगा। तब तुम अपने देवता से दुआ करना और मैं खुदावंद से दुआ करूंगा, और वो खुदा जो आग से जवाब दे वही खुदा ठहरे। और सब लोग बोल उठे, खूब कहा। सो एलिया ने बाल के नबियों से कहा कि तुम अपने लिए एक बैल चुन लो और पहले उसे तैयार करो, क्योंकि तुम बहुत से हो, और अपने देवता से दुआ करो, लेकिन आग नीचे न देना। सो उन्होंने उस बैल को लेकर जो उनको दिया गया उसे तैयार किया और सुबह से दोपहर तक बाल से दुआ करते और कहते रहे, ऐ बाल हमारी सुन। पर ना कुछ आवाज़ हुई और ना कोई जवाब देने वाला था। और वो उस मस्बा के गिर्द जो बनाया गया था कूदते रहे। और दोपहर को ऐसा हुआ कि एलिया ने उनको चढ़ाकर कहा, बुलंद आवाज से पुकारो, क्योंकि वो तो देवता है। वो किसी सोच में होगा, या वो खिलवत में है, या कहीं सफ़र में होगा, या शायद वो सोता है। सो ज़रूर है कि वो जगाया जाए। तब वो बुलंद आवाज से पुकारने लगे
اور اپنے دستور کے مطابق اپنے آپ کو چھریوں اور نشتروں سے گھائل کر لیے، یہاں تک کہ لہو لہان ہو گئے۔ وہ دوپہر ڈھلے پر بھی شام کی قربانی چڑھا کر نبوت کرتے رہے، پر نہ کچھ آواز ہوئی، نہ کوئی جواب دینے والا، نہ توجہ کرنے والا تھا۔ تب ایلیا نے سب لوگوں سے کہا کہ میرے نزدیک آ جاؤ، چنانچہ سب لوگ اس کے نزدیک آ گئے۔ تب اس نے خداوند کے اس مذبح کو جو ڈھا دیا گیا تھا مرمت کیا، اور ایلیا نے یعقوب کے بیٹوں کے قبیلوں کے شمار کے مطابق جس پر خداوند کا یہ کلام نازل ہوا تھا کہ تیرا نام اسرائیل ہوگا، 12 پتھر لیے، اور اس نے ان پتھروں سے خداوند کے نام کا ایک مذبح بنایا، اور مذبح کے ارد گرد اس نے ایسی بڑی کھائی کھودی جس میں 2 پیمانے بیج کی سمائی تھی، اور لکڑیوں کو کرینے سے چنا، اور بیل کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کر لکڑیوں پر دھر دیا، اور کہا 4 مٹکے پانی سے بھر کر اس سوختنی قربانی پر اور لکڑیوں پر انڈیل دو۔ پھر اس نے کہا دوبارہ کرو، انہوں نے دوبارہ کیا۔ پھر اس نے کہا سے 12 کرو، سو انہوں نے سے 12 بھی کیا، اور پانی مذبح کے گردا گرد بہنے لگا، اور اس نے کھائی بھی پانی سے بھروا دی۔ اور شام کی قربانی چڑھانے کے وقت ایلیا نبی نزدیک آیا، اور اس نے کہا اے خداوند ابراہیم اور اسحاق اور اسرائیل کے خدا، آج معلوم ہو جائے کہ اسرائیل میں تو ہی خدا ہے، اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں نے ان سب باتوں کو تیرے ہی حکم سے کیا ہے۔ میری سن اے خداوند، میری سن، تاکہ یہ لوگ جان جائیں کہ اے خداوند تو ہی خدا ہے، اور تو نے پھر ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے۔ تب خداوند کی آگ نازل ہوئی، اور اس نے اس سوختنی قربانی کو لکڑیوں اور پتھروں اور مٹی سمیت بسم کر دیا، اور اس پانی کو جو کھائی میں تھا چاٹ لیا۔ جب سب لوگوں نے یہ دیکھا تو منہ کے بل گرے اور کہنے لگے خداوند وہی خدا ہے، خداوند وہی خدا ہے۔ ایلیا نے ان سے کہا بال کے نبیوں کو پکڑ لو، ان میں سے ایک بھی جانے نہ پائے۔ سو انہوں نے ان کو پکڑ لیا، اور ایلیا ان کو نیچے کیسون کے نالے پر لے آیا، اور وہاں ان کو قتل کر دیا۔ پھر ایلیا نے اخیب سے کہا اوپر چڑھ جا، کھا اور پی، کیونکہ کثرت کی بارش کی آواز ہے۔ سو اخیب کھانے پینے کو اوپر چلا گیا، اور ایلیا کرمل کی چوٹی پر چڑھ گیا، اور زمین پر سر نگو ہو کر اپنا منہ اپنے گھٹنوں کے بیچ کر لیا، اور اپنے خادم سے کہا ذرا اوپر جا کر سمندر کی طرف تو نظر کر۔ سو اس نے اوپر جا کر نظر کی اور کہا وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر 7 بار جا، اور 7ویں مرتبہ اس نے کہا دیکھ ایک چھوٹا سا بادل آدمی کے ہاتھ کے برابر سمندر میں سے اٹھا ہے۔ تب اس نے کہا کہ جا اور اخیب سے کہہ کہ اپنا رتھ تیار کرا کے نیچے اتر جا، تاکہ بارش تجھے روک نہ لے۔ اور تھوڑی ہی دیر میں آسمان گھٹا اور آندھی سے سیاہ ہو گیا، اور بڑی بارش ہوئی، اور اخیب سوار ہو کر یزریل کو چلا، اور خداوند کا ہاتھ ایلیا پر تھا، اور اس نے اپنی کمر کس لی، اور اخیب کے آگے آگے یزریل کے مدخل تک دوڑا چلا گیا۔ آمین۔